بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. إن شاء الله نتابعوا تمارين حول لي ليميت، ولكن دابا غنوصلوا لا كونتينيتي. غنديروا فيه حتى ليميت لا كونتينيتي اون ان بوان. نديروا ان شاء الله واحد العدد ديال التمارين حول لا كونتينيتي اون ان بوان. التمرين الاول l'exercice le premier exercice, vous l'avez devant vous, soit une fonction f définie par, elle est définie par f de x égale à cette expression-là, si x est différent de 3, et f de 3 égale à 7. Montrez que la fonction f est continue en 3. Montrer que la fonction f est continue en 3. On va نشوفوا بعدا متى تكون une fonction définie en un point. En un point A, là on a un point 3, en 3. شوفوا la fonction f est continue au point A si limite de f de x égale f de A. On dit f est continue au point A en A, c'est la même chose. Si limite de f de x lorsque x tend vers A est égal à f de A. إذا هنا اش غنقلبوا عليه limite ديال f de x lorsque x tend vers 3 égale f de 3 égale à 7. هذا الشيء اللي غنقلبوا عليه ان شاء الله. بسم الله. ها هي limite de f de x lorsque x tend vers 3 égale à quoi? Limite de cette expression, parce que f de x est égal à ça. Lorsque x tend vers 3 est égal à i est égal à limite ديال هذا lorsque x tend vers 3. كيفاش لقينا هذا؟ je vous ai expliqué comment on peut factoriser en utilisant le discriminant. كنا في الحصص اللي قبل كنا كنستعملوا الديسكريمينون. هاد الخطر غنستعملوا الديفيزيون كلوديين. بعد اولا كيفاش عرفنا بان غنحصلوا على هاد الشيء؟ هو غنديروا لا ليميت باغ لو كالكول ديريكت. اذا 3 fois 3 عندنا x tend vers 3. 3 fois 3 c'est 9, donc 3 au carré c'est 9. 9 9 plus 3 12, 12 moins 12 c'est 0. اذا هذا راه سي ديفيزيبل باغ x moins 3 لان 3 le rend nul. متفقين؟ مثلا دابا لو كان a le rend nul يعني a au carré plus a moins 12 égale à 0 كنقولوا هذا ديفيزيبل باغ x moins a. كنا نقسموا عليه. هنا a c'est 3. متفقين؟ غنشوفوا كيفاش كنديروا comment on utilise la division euclidienne pour factoriser un polynôme. هنا c'est le trinôme, ولكن de façon générale un polynôme. متفقين؟ غيكون de la puissance de x est supérieure à 2. إذا غنشوفوا إن شاء الله. ها هو x au carré plus x moins 12 divisé par x moins 3. قلنا بأن هذا اللي divisé par x moins 3. علاش؟ لأن سميتو لأن 3 annule cette expression, annule ce polynôme ou bien ce trinôme, c'est la même chose. متفقين؟ غنديرو هكا. من بعد غنقولوا par quoi on va multiplier x pour avoir x au carré. فاش غنضربوا x باش نحصلوا على x au carré؟ غنضربوه في x لان x fois x au carré fois x fois x هو x au carré. مزيان. ها هو ضربنا x fois x égale x au carré. إذا دابا خصنا نضربوا كلشي، ماشي غير سميتو غير هذا كيورينا اش خصنا نديرو هنا. دونك غنضربوا x fois moins 3 ou x fois x. x fois moins 3 c'est moins 3x. x fois x c'est x au carré. Donc x fois moins 3 c'est moins 3x. x fois x c'est x au carré. نديرو moins égal. متفقين؟ moins égal x au carré moins x au carré 0. x moins 3x. moins 3x هو 3x plus. Donc x plus 3x هو 4x. متفقين؟ هذا 4x. On va abaisser moins 12. خصنا ننزلو دابا moins 12. متفقين؟ ها هو. Par quoi on va multiplier x pour avoir 4x? On va le multiplier par 4 plus 4. Plus 4. On va le multiplier par plus 4. Plus 4 fois x. سواء بدينا بهذا ولا بهذا بحال. إذا plus 4 fois x c'est 4x. C'est 4x plus 4 fois moins 3 c'est moins 12. 4 fois moins 3 c'est moins 12. On va mettre moins égal. On va mettre moins égal.
ها هو 4x moins 4x 0 moins 12 moins 12 moins 12 هو plus moins 12 plus 12 هو 0 donc هذا égal à x moins 3 fois x plus 4 هو هادشي اللي درنا هنا. On va simplifier. Qu'est-ce qui va rester là? C'est x plus 4. On va calculer les limites. On va remplacer x par 3. 3 plus 4, 7. Et 7, f de 3 égale à 7. Donc, on a dit limite de f de x lorsque x tend vers a égale f de a. C'est satisfait. La condition est satisfaite. يعني الشرط راه تدارت حققناه. إذن غنقولو d'où la fonction f est contenue en 3. On passe au deuxième exercice. Soit f une fonction définie par si x est différent de 0 لأن كيدير المشكل. Étudier la quantité de la fonction f en 0. إذن عاوتاني غنشوفو واش f est contenue en 0. غنطبقو نفس المسألة. غنقلبو على limite ديال f de x lorsque x tend vers 0. ونحسبوها. هاهو limite de f de x pardon lorsque x tend vers 0 égale à limite هذا هو f de x lorsque x tend vers 0. كنشوفوا بأن لو كان نعوضو غيكون عندنا lorsqu'on remplace x par sa valeur 0 plus 1 c'est racine de 1. Racine de 1 c'est quoi? C'est 1. 1 moins 1 0 sur 0 c'est une forme indéterminée donc il faut lever la détermination. خصنا نحاولوا نقلبوا كيفاش ما تكونش عندنا لا ديتيرميناسيون. غنضربوه في ليكسبرسيون كونجوغي. راه شفنا في ليكزارسيس في الحصص اللي قبل كيفاش نحسبوا لا ليميت ديال لي نومبر كي دوموند ليتيليزاسيون دي زيكسبرسيون كونجوغي. ما هي ليكسبرسيون كونجوغي ديال هذا؟ نديرو هنا بلس. هاهو كنضربوا كلشي هذا في ماذا؟ هذا على هذا. كي درتو انا مباشرة لأن هذا على هذا لو كنت سامبليفينا كيبقى هذا. إذا بحال ضربناه في واحد. متفقين؟ ما qu'est-ce que c'est? C'est a moins b facteur de a plus b. a moins b facteur de a plus b c'est quoi? C'est a au carré moins b au carré. C'est une identité remarquable. مزيان. وكيبقى عندنا سميتو هذا اش يكون باش سميتو هذا ستان كاري. نقدر نخرجوه من سميتو ولكن نديرو فالور ابسولي بما ان سي بوزيتيف لان كنمشيو على الجهه زيرو. اذا نكتبو مباشره on va l'écrire directement sans passer par la valeur absolue. Moins 1 au carré c'est 1. On va supprimer les parenthèses. X plus 1 moins 1. X plus 1 moins 1. 1 moins 1 c'est 0. Donc كيبقى لنا X. On va simplifier مع هاد X. Qu'est-ce qui reste? هذا. Lorsque X tend vers 0 عندنا 1 ها هو 0 plus 1 c'est 1, racine de 1 c'est 1, plus 1 c'est 2. Donc limite de f de x égale f de 0. لأن قلنا f de 0 هو 1 demi. هو 1 demi. هو f de 0 égale 1 demi. Donc la condition est satisfaite. Donc limite de f de x lorsque x tend vers 0 égale à f de 0. Donc f est contenu en 0. Les كاين هنا. Limite de f de a de f de x pardon égale et lorsque x tend vers a égale à f de a. Donc f est contenu en a. تفقين. Limite de f de x lorsque x tend vers b est égal à f de b. Il ما كانش donc il n'est pas continu. Pour le dernier exercice. هو هذا. Alors soit une fonction définie par si x est différent de 0. تفقين علاش؟ لأن كيخلق مشكل. f de 0 égale à quoi? 3. Montrer que la fonction f est contenue en 0. نطبقوا عاوتاني المسألة. Limite de f de x lorsque x tend vers 0 قال limite ديال هذا عوضناه. شفنا بأن خصنا نضربو في l'expression conjuguée. ما هي l'expression conjuguée ديال هذا؟ هو هذا بلس هذا. ها هو. ضربنا بحال بوحده بحال إلا ضربنا في واحد لأن si on supprime on va avoir la même expression. Donc كنديرو سميتو ها هو راح حتى لهنا دابا سين دو x sur x. متفقين؟ وهذا هو 1
شنو نعرف سميتو دابا الليميت ديال هذا هو 0 racine de 4 c'est 2 plus 2 c'est 4 et différent de 0 donc il n'est pas continu en 0. السلام عليكم ورحمة الله لا يعاونكم.